Abi. So, wasap-wasap mga kapising, no? Ayan, fishing trip adventure na naman tayo mga kapising. Ayan, shout out nga pala ni Idol Alan Buludo, no? Shout out po ni Idol Tata Basurero Vlog, shout out po ni Idol Ray Ray. Shout out po ni Idol Christian Vlog, no? Ayan, shout out yung lahat dyan mga kapising. Shout out ni Idol Bijayra Vlog o ni Idol Raimundo Talingting, no? Ayan, shout out po sa yung lahat dyan. Sa lahat ng sulit followers ko mga kapising, shout out po sa yung lahat dyan. Ayan. So, dito tayo. Fishing trip mga kapising. So, sana makahuri tayo ng tilapia to dito mga kapising, no? So samahan niyo ako mga kapising. Let's go. Ang buto punsero mga buang mintanan, ayaw lang may istorya hakiwa kay masab. Tabi po. Sa kay soda ng saku-sakuhin, no? Sa kay soda ng saku-sakuhin, ha? Oh, laom. Laom. Tanam eh, bisag dua lang. Dua lang kabuok. Pangsudaan na mo. Pangulam. Ano yan na? Dukuin. Dah, dukuin. Okay. Tahan. Han. Dukuin. Dukuin. Dah, lap, 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 lap. Tora lap, lap, lap. Tilapia lap, luksong lap. Ay salap. Asa, haman, haman, tora, 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 ay sa, pistot, asa, asa, lap, lap, tapi apo, tora, 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 lap, haman to, haman, Nara, cukuin, ay, thank you Lord, thank you, cukuin, oh, daduhain, nanglugsong. Nanglugsong-lugsongin. Lah. Oh, itsa na ka. Ade.
Thank you, Lord. Wow. Thank you. Tabi po. Thank you, Lord. Ayan na, gidungog yun mo minad. Bisag duha lang. Tapos dako pag yun gihatag. Kita ko ng lugsong. Kita ko ng lugsong. Oo. Dako-dakuin. Napa dito? Isa lang na? Ha? Gagmay gani. Siya lagi isa dako. Ay, labi na nakadako. Dahil din halab, no? At natarang makato na ko pag-video na ana-ana mo ko. Samad ko lab. No? Di, bitay di. Ana di. Thank you. So, ito yung huli natin, kapising. Panandalian lang tayo mga kapising. Andito sila Idol Ide. Ningapas. So, Dagko, yan, oy. susunod. No? Hmm. Dagko.